କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆସନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା। 5 ବର୍ଷରେ 72 ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମାମଲା, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ। କିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବା ପରମ୍ପରା କଳଙ୍କିତ ହେଉଛି, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 5 ବର୍ଷରେ 72 ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମାମଲା। କେବଳ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାର୍ ମାନଙ୍କର ନଜର ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ, କିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଖରାପ ନଜର ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ହଇରାଣ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ନ ଆସିଲୁ ବୋଲି କାହିଁକି ପଚାରିକି ହଇରାଣ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଡାକିକି ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହଇରାଣ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଥା ହେଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ? ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ନା କେବଳ ଖାଲି କଥା କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି ତାପରେ କହିଦେଉଛି 2-4 ପଦ, ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ 2-4 ପଦ କହିଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ସେ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେସ୍ ହେବା ଯାଏ, ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ହେବା ଯାଏ। ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ICC, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ରହିଛି। ତା ବାଦ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ପାଠ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିକା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯାଏ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି 2-3ଟା କଲେଜର 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସବୁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ରଖିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତୁମର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା 1-2ଟା ବା 5-10ଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ଅଳ୍ପ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯେତିକି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଦଳ ବଦଳ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବି ବହୁତ ସାରା ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସାର୍ମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ସେ ତ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଦମଦମା ବଜାୟ ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ। ଯାହା ବି ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମର 5 ବର୍ଷରେ 72 ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମାମଲା ଏମିତି ହେଇସାରିଲାଣି ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଟିକେ ଯେତିକି ମିଶିବା କଥା ସେତିକି ମିଶିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ କଲେ ସରିଲା, ନା ପର୍ସନାଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ନା ହେଉଛି କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି କି ଯାଇକି କେଉଁଠି ଦେଖା କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ହେଉଛି କୌଣସି କିଛି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ହେବ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି କଥା ବଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ଯିବନି। ନିଜେ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯିବନି। ତାପରେ କଥା ହେଲା ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଲାଣି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାରିନାମା ସବୁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବି ଚାପି ଯାଉଛି, ଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ମୋ ବାପା ମା ଖରାପ ଭାବିବେ କି, ସମାଜରେ ଖରାପ ଭାବିବେ କି, କିମ୍ବା ଏହା ହେଇଗଲା ସେୟା ହେଇଗଲା, ନିଜର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି କିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇଯାଉଛି ସେୟା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାପି ଯାଉଛି କିଛି ଘଟଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାର୍ମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ମାମଲା ସହିତ ସେମାନେ ବି ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇକି। ଯାହା ବି ହେଉ ଦେଖ ତୁମର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭିସୁଟରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ PhD ଛାତ୍ରୀକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମର BJP ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ 8 ମଲ୍ଲିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେ କ୍ୟାମେରା ଉପରକୁ ଟିପିକି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ,
सीसी कैमेरा को ऊपर को मोड़ी देकी तापर उत्कल विश्वविद्यालय यौन निर्यातनार अभियोग आसाला जोटी अर्थनीति विभाग छात्री को असदाचरण करते तुम जोटा कि मसे पाखापाखि पर जाकि कुलपति पदक्षेप ग्रहण करते आईसीसी सुपारिश आधार तापर बरगढ़ जिला पदमपुर अंचल महाविद्यालय तुम प्राध्यापक छात्री को अश्लील मेसेज करते सेटा गोटे केस रिसेंट केस गुड़ा तो बहुत होती जोटा कि 72टा मामला 5 वर्ष भितर केवल ये छात्री मानक असाधारण करने कॉलेज बा यूनिवर्सिटी मानक केवल +3 आउ पीजी आउ जहाँ भी सब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जाऊे तुम हूँ स्कूल एंड मैथ्स जो तुम गणशिक्षा विभाग अधीन ठीक अच्छे तो सी विभाग अधीन तो केते कौन हो कहीं छोटे छोटे पिला से जानी पार थे +2 झील गुड़ा से कौन जानवे भी बहुत जगह हैरान हो चापी जाऊ केस गुड़ा तो जहाँ भी हो देख तापर तुम रहा कौन ना हूँ ओयूटी बेसिक साइंस से राति अधिया लाइफ साइंस विभाग प्राणी विज्ञान विभाग छात्री को हूँ सहकारी प्रोफेसर किसी खराब मेसेज पठे से घटना हो तापर तुम हूँ कौन ना जयदेव कॉलेज रे भी तुम हूँ 6 मास धरी अध्यापकों निर्यातनार शिकार होते +3 विज्ञान छात्री जड़े एमती बहुत सारा ठीक अच्छे बहुत सारा जगार तुम ये टाइप सब होगा कि रिसेंट केस गुड़ाक आहरी 5 वर्ष 72टा केस जापर आहरी केते शह केस भी छापी जाइए जोटा आपण भी जानी थे समस्ते जहाँ भी यूजीसी जो मार्गदर्शिता रही कहीं फॉलो करूँ यूजीसी जो गाइडलाइन रही आईसीसी ठीक भाव में कम करें आउ से भी हूँ कौन हो मेम्बर भी जी रोच सी भी हूँ सी जी भी दोषी है तार सांगे पड़े जाऊँ निरपेक्ष भाव में तुम न्याय दे पारना पक्षपातता देखा दूसरी प्राय जगह जो भी अच्छी आईसीसी तापर कौन हो किसी जगह कौन हो ना अभियोग जोटा आसूँ दृढ़ कार्यानुष्ठान निहोनी दंड विधान कराओनी खाली निलंबन करदे सरीगला जदि भी पूरा चाकरी बाहर कर दी था ठीक अच्छे कि हूँ कि गोटे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं था पूरा पूरा चाकरी पूरा सरीगला किसी पेंशन मिलूनी कि चाकरी मिलूनी कि हूँ पूरा अच्छी कौन कटकणा जमीक केते वर्ष दंड हो कि कौन हो एमती गोटे देले जहाँद्वारा गोटे पिला अन्य सार मैंने भी गोटे लक्ष्य रखते जहाँद्वारा से कम करने पूर्व टे भावते चिंता करते जहाँ भी हो तापर कौन हो एमती जो मैंने भी लिप्त रोचंती से दंड विधान करवा तार हूँ व्यवस्था करा दरकार तापर हूँ कौन छात्री मैंने जो मैंने भी रोचंती कर्तृपक्ष कथार न जाकि जहाँ हायर अथॉरिटी मानक शीघ्र शीघ्र जनवार अच्छी मैंने बहुत सारा था शिक्षक मैंने से हूँ कंट्रोल को नहीं जाए तुम मैंने कहीपर भी कड़े ठीक अच्छे एमती भी करनी था बसीभूत गोटे गोटे करनी था तो से अनुसार बहुत पिला भी एमती तुम गणशिक्षा विभाग अंडर ये बहुत छात्री मैंने भी हैरान होते डिफरेन्ट कॉलेज मानक उच्च शिक्षा विभाग अधीन भी होती किंतु केते जन कहते जो मैंने सीरीयस ने जो मैंने टे भल नेचर से कौन कहते आत्महत्या करदे कहीं सही पारना बहुत जगह पिला जहाँ फल समस्ते टिके सचेतन हेबे बा सावधान हेबे तापर सेहीपरि छात्री माने तुम हूँ जो भी घटना किसी होउची ताकू जणई पारे प्रिंसिपाल जदि सब जगह हूँ रे कहीं बहुत जगह कौन रोना बहुत महाविद्यालय मानक रोना यहाँ सत कथा जहाँद्वारा पिला भी जन आउ जगह जो जगह भी अच्छा किसी सी कौन कर दायित्व अधिका दिखाई गोटे प्रिंसिपाल जब गोटे कॉलेज दायित्व दिया न जाकि 2टा 3टा जगह दिखाई ताले से कौन करेंगे बहुत सारा टेंशन भी रोचंती भी समय होनी तापर पिला भी सब प्रिंसिपाल आटलिस्ट तुमको मैंने क्या एक्चुअली पिला आटलिस्ट घंटे ऑफिस आवर घंटे आटलिस्ट पिला दबा कथा घंटे भी जब न दब ताले से अड़ुआ हम किसी जगह मैं देखी प्रिंसिपाल मानक 3टा 4टा 2टा ରୁ 3टा सब पिला कंपलसरी दियंती से पिला सहित इंटराक्शन करवा और पिला प्रॉब्लम बुझा दियंती किसी जगह के अरे यार ओडिशा रे 2टा 3टा 4टा एमती इंस्टीट्यूट अच्छी दियंती भल भल प्रिंसिपाल जी दियंती कि सबुआड़े दियंती ना तापर भारप्राप्त अध्यक्ष जी रे जदि परमानेंट भाव में रखा सब जगह गोटे गोटे कर प्रिंसिपाल रखा से किसी गोटे उत्तरदायित्व रही सरकार तरफ तदारख कर ठीक अच्छे या कर न तो जहाँद्वारा किसी गोटे हुआ आ प्राय जगह भी अड़ुआ हो रोना जहाँद्वारा पिला हैरान होती आ गोटे कथा
छात्री मैंने भी बहुत जगह अच्छा से हूँ सार मान डर भी केस को चापी दौरान से वशीभूत करके रखिदे किसी पिला जहाँद्वारा से केस भी आसीपार ये वास्तविक तो हूँ नजर को आसी आहरी बहुत थी शह शह केस थी जोटा कि नजर को आसीपार ना यहाँ बर्तमान समय अपडेट फकीरमोहन स्वयंशासित महाविद्यालय छात्री जो निर्यातना सीमा टपी एवं 90% पाखापाखि से पढ़ी जाइए तो से यहाँ हूँ रिपोर्टा सामना को आसी तो रही नमस्कार जय जगन्नाथ डिटेल्स पढ़े स्क्रीन रू सजाग हे।